Ang kada masanag nga palaabuton nagasugod sa pag-atipan sang aton mga kabataan. Kay para sa aton, ang pagtuon nagasugod sa una pa lang nga mga tuig sang kabuhi. Last year, we launched Eduliit, isa ka programa nga nagahatag sang early stimulation kag nagapaalig-on sang pagtuon, pagdiskubre kag pag-uswag sang aton mga kabataan nga nagaedad 3 ka tuig panubo. Halin sa 8 ka Early Childhood Development Centers sang nagsugod ang programa September 2025. This year, we implemented sa aton 201 ka daycare centers kag naglabot na sa 5,240 ka mga kabataan ang nakabenepisyo sa aton Infant Toddler Early Development or ITED sessions. Upod sang 5,240 man ang ila ginikanan ka guardians nga aktibo nga nagagiya sa ila kabataan paagi sa early stimulation activities. Pero hindi lang ini parte sa pagtuon. Para sa isa ka bata nga nagatuon, kinahanglan man ang nakaigo kag masustansya nga pagkaon. This is the Lusog Liit program nga ginlunsar man sang nagligad nga tuig. Paagi sini ginhatagan sang mainit kag masustansya nga pagkaon ang aton kabataan nga nagaeskwela sa aton Child Development Centers kag nagaupod sa aton ITED sessions. 1,193 ka feeding sessions ang aton nahimo kag 5,240 ka kabataan ang nakabaton sang regular nga supplementary meals. Ang aton pag-atipan sa kabataan hindi lang para sa ila pagtuon, kundi parte man sa ikaayong lawas kag nutrisyon. Ang kada numero sa Lusog Liit, Eduliit, nagarepresentar sang isa ka bata nga ginhatagan naton sang mas maayo nga pagsugod sa kabuhi. Sa Iloilo City, ang pagserbisyo wala nagatan-aw sa subong. We are investing for a brighter future for our children. Kay kada bata nga aton maatipan subong, amo ang mangin kusog sang aton syudad sa palaabuton.